Oke, ayo ketuanya nggak ada ya? Ketua? Wakil ketua, silakan pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran bahasa Inggris pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Okay, good morning class. Morning. How are you today? Bye. I'm fine, thank you. Oke, kita cek absensi dulu ya. Alfa? Sakit. Alia Dewi. Anindya Putri. Cynthia Dewi. Dan Stika Putri. Devina Maurisa. Elsa Putri. Esa. Kibit. Fadila. Fajar. Apa? Sakit? Izin. Tatan? Izin. Kenny? Izin. Lucky? Lucy? Muhammad Etsal? Naya? Nelti? Izin. Novitaria? Nur Fatihul? Risya? Putra? Putri? Renita? Revita? Ridani? Runi? Safina? Surya? Surya? Ulwiyanti? Fatika? Windy? Yusri? Oke. Ya, ada yang nggak masuk berarti 5. Oke. Before we start our class, I would like to ask you a question. Have you ever watched a film? Kalian pernah nonton film atau baca novel gitu? Nah, apa kalau film biasanya apa? Yang sering dilihat kalian? Genrenya? Horror, thriller, apalagi romance. Oke. Ada lagi? Cuma 3 itu yang biasanya dilihat. Animasi boleh, oke. Kan kalian melihat film, you watch a film. Kalian di film itu nemu apa aja? Ada apa saja kira-kira di film itu? Ya, tokoh dan karakter. There's conflict, there's a story. Oke, good. Apalagi? Udah, itu aja. Oke, good. There's a place. Suasana boleh. Satu lagi aja. Apa lagi? Pesan boleh. Oke. Kan itu tadi sudah kalian sebutkan. Ada tokoh, ada tempat, ada cerita, ada story-nya. Hari ini kita akan bahas apa kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang bisa nebak? Good. Narrative text. Jadi hari ini kita tujuan pembelajaran hari ini kalian akan menganalisis sebuah teks naratif itu nanti bisa mencari main idenya, key elemennya, dan lain-lain sebagainya. Menurut kalian, what is your opinion about narrative text? Apa naratif teks menurut kalian? Apa? Ayo. Masa tak manggil satu-satu ini?
Ya, is a text that tells about story, yes, but sorry. fiction, Fiction, legend, legend, of course. Then, sudah. Ada lagi? Ada lagi? Tidak. Okay, so what is narrative text? Narrative text. A narrative text is a written account of connected events, real or imaginary, presented in a sequence of written or spoken words. Jadi apa itu tadi? Narrative text adalah sejenis teks yang menceritakan tentang sebuah kejadian, baik itu nyata atau imajinasi, yang disajikan dalam bentuk sequel tulis atau lisan. Nah, macam-macam dari teks naratif itu ada, kita ke tujuan dulu. Tujuan dari naratif teks ada dua. Apa itu? Environment and education. Good. Now we come to types of narrative text. Bisa dibaca please ya. Kelihatan tidak? Myth. Ya, myth. the story of belief that developed in Society society and has been around around decades, decades until now. Lanjut, folktale. tell stories about historical figures who are role models or examples of the Culture culture of origin. Jadi myth itu yang biasanya kita dengar mitos yang ada di sekitaran kita ya. Terus kalau folktale, stories about historical figures who are role models of or example of the culture of a region. Jadi folktale itu kan cerita rakyat. Seperti contohnya apa cerita rakyat yang kalian tahu di Indonesia? Malin Kundang, benar. Apalagi Tangkup Gunung, yang Gunung Tangkuban Perahu, ya itu contohnya. Selanjutnya, fable and legend. Fable itu apa? Kalau fable berarti, ya benar. Stories set in kingdoms of castle usually have characters such. Malah kebalik ya itu. Jadi fable itu ceritanya tentang hewan. Tokoh utamanya mestinya hewan. Kemudian legend, the story tells about the natural occurrences of a place, of the appearance of something that is connected with magic of certain people. Contohnya apa kalau legenda itu? Ya Tangkuban itu legenda. Terus apa lagi yang kita sering dengar kalau kita pergi ke Jogja? Candi Borobudur. Kalau yang di pantainya? Apa? Roro Jonggrang itu? Iya, yang ya Nyi Roro Kidul itu, pantai selatan itu. Oke, selanjutnya next is mystery and novel. Ini untuk yang novel ini jenisnya yang modern, yang kalian baca bentuknya buku. Yuk kita lanjut ke generic structure. Generic structure di sana ada apa aja? Orientation, resolution, ending. Nah, orientation apa? Ya. yang biasanya berisi tentang pengenalan sama apa? Pengenalan tokoh.
Oke, jadi orientation jelas. Introduce about story. It can be bisa kayak apa tadi? Ada karakter. Oke, setting. Setting. Biasanya ada karakter dan setting. Kemudian yang selanjutnya apa itu? Complication. Apa complication? Where the conflict occurs. Mulai muncul masalah-masalah. Ketiga, apa resolution? Penyelesaian. Penurunan masalah boleh. Kesimpulan bukan. Belum. Apa tadi? Resolution? Ya benar, penyelesaian masalah. Sama apa lagi tadi? Yang satu lagi? Penurunan konflik. Ya benar, boleh. Mulai terselesaikan. Oh ya boleh. Terus yang terakhir? Ending. Kalau ending berarti? Itu sains. Author ending. Oh ya boleh. Jadi ending itu ada dua. Ada kode. Ya boleh, ada kode juga. Oke, kita bahas yang ending. Ending itu ada dua. Biasanya kalian nemunya endingnya itu ya sudah gitu aja. Berarti itu apa? Bukan, kalau enggak. Namanya close ending. Kalau yang tadi yang gantung, yang apa tadi yang agak gimana sih kok gini doang, itu namanya open ending. Jadi kalau open ending, penonton atau pembaca kita boleh ya berimajinasi kayak apa sih endingnya tuh gitu loh. Oke, selanjutnya kita key element of narrative text. Apa aja itu di sana? Karakter, Point of view, and conflict, moral, oh sorry, bukan theme ya, tapi theme. Dibaca Denstika? Kelihatan tidak? Kelihatan. Chronological. And Oke, thank you Denstika. Jadi plot itu ada dua. Yang pertama ada chronological plot dan reversing plot. Chronological berarti kalau di Indonesia, kalau biasanya kita tahu pembelajaran bahasa Indonesia itu artinya plot maju, benar. Jadi ceritanya itu ya progres dari awal hingga ke akhir. Kalau back reversing plot itu ceritanya dimulai dari akhir terus dijelaskan. ya benar, jadi ceritanya mulainya dari akhir terus dijelaskan mulai awal gitu. Selanjutnya character and characterization. Revita minta tolong. Revita? Oh. Renita. Silakan dibaca. Lanjut.
Proses Oke, jadi karakter tuh ya tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Character that inside of that story. Dan dibagi menjadi dua ada. Nah, kalau yang antagonis itu apa antagonis? Yang tentang cerita yang jahat biasanya orang ngomong. Yang protagonis, protagonis. Oke, good. Terus characterization, the process by which authors reveals the personality traits and qualities of character. Jadi penokohan characterization itu, penokohan. Jadi kita menentukan ini sifat dari tokoh ini gimana sih. Nah, biasanya ada dua, directly dan indirectly. Kalau directly itu langsung ditulis di ceritanya. Ya orangnya kayak gimana, oh ini gini, oh gini gitu. Nah kalau indirectly kita harus baca seluruhnya dulu teksnya, baru kita bisa menyimpulkan. Oh karakter ini sifatnya jahat, oh karakter ini sifatnya malas gitu. Yuk kita lanjut. Setting ada 3, time, place, and condition. Contohnya apa kalau place? What the example of place? Setting place. Ya? Oke. Apa tadi? Contohnya what the example? Ya kota boleh. City boleh. Apa tadi? Schools. Yang ini ada nggak? Ya boleh classroom. Kalau time? Sore. Ya sore, in the evening. Morning. In the morning. In the night, afternoon. Condition. Suram, boleh suram. Bahagia, apalagi? Sedih. Bos. Oke, udah bagus semua itu. Point of view ada 3 itu. Person, third person. Oke. Good. Theme, the idea of story. Conflict, the struggle between opposing forces, kind of conflict. Konflik itu ada 2, internal dan eksternal. Konflik internal itu yang ada di dalam karakter itu konfliknya, apa yang dihadapi karakter itu di dalam cerita. Kalau eksternal itu biasanya dihubungkan yang ada di kejadian waktu itu, misalnya perang gitu. Nah, terus apa istilahnya? Diadaptasi. Bukan diadaptasi ya? Yang apa? Cerita yang mengkaitkan dengan kejadian di luar sosial kayak perang apalah gitu. Adaptasi ya? Bukan. Bisa adaptasi. Terus moral, the lesson or message of the story. Itu yang terakhir. Kemudian language feature. Apa aja? Use a simple past tense. Kemudian ya, function, verbs, direct speech, bukan direct speech. Ya, itu. Ada yang ditanyakan materi ini? Nothing? Tidak ada? Oke, kalau gitu kita masuk ke penugasan. Oke, jadi tugasnya gini. Ini satu kelompok 7. Silakan saya yang pilih apa kalian nentuin sendiri? Ya, 3 menit, 2 menit dari sekarang dicari. Ayo, cari dulu kelompoknya. Ayo, 2 menit. Udah?
Udah semua kelompoknya? 2 menit. Soalnya cuma 1 jam ini. Udah belum? Ayo. Ya, nomor 1 dibaca. Soalnya, soal sama jawabannya. How does the author develop the theme of family bonding? So the story gives example from this to paragraph. The author, right? Yes. Together and help his grandmother plan president. Ada jawaban lain? Silakan. Ada yang ingin menambahkan jawabannya? Dibaca saja, tidak apa-apa. Another group? Ya, silakan. The author developed the theme of family bonding through shared experience. For example, in paragraph 4, Anna helped reach course and the grandmother taught Anna how to make real peace. In paragraph 5, the grandmother shared her childhood and Anna shared her dream for the future. Oke, good. Thank you. Ada lagi mungkin satu lagi soal nomor 1. Nomor 1. Ayo. Nomor 1. Baca aja, dibaca aja. Baca aja. Nomor 1. Ya. How in the second paragraph, Anna feels the and of the grandmother, forming a comforting family and friend. Another example is in the fifth paragraph in Anna feels the grandmother once visited and their parents were together explaining shared activities. Sudah? Oke. Lagi 2 kelompok sana, nomor 1 aja. Nomor 1. Anna and their grandmother, for example, their grandmother welcomed her with her hug and donate food, and later they cooked and read stories. Oke, yang terakhir, kelompok terakhir nih, nomor 1. The author developed whose relationship with her grandmother, such as when Anna helps her brother, cooks traditional dishes and listens to her grandmother. Through short stories, their shared conversation and promise to creating also and their family life. Oke, good. Jadi ada kata ini. The story shows family bonding through Anna's activities with her grandmother. They cook together, share stories at night, and Anna feels sad when leaving her. Terus sudah ada beberapa kata itu sudah benar. Oke. Ya, kita jamnya sudah habis. Sebelum kita tutup, kita refleksi dulu yuk. Jadi hari ini kita belajar apa saja tadi? Ayo, materi sini semua. Ya, narrative text. Apa itu narrative text? Ayo. Ya, we tell us about events, story, real or imagination. Generic structure-nya ada berapa? Apa? Orientation, communication, resolution, ending. Ending tadi ada berapa?
What is it? What are they? Ending. Oke. Key elementsnya ada apa aja? What are they? Conflict, point of view, character, setting, Ya, satu lagi setting. Udah. Orang. Oke. Oke. Language feature-nya? simple past tense, Ya. action verb, Ya, action verb. time dan gitu, Time conjunction. action, direct speech. Ya, direct speech. Oke. Pembelajaran untuk hari ini itu saja. Dan tugasnya nanti saya kirim lewat WA. Oke. Baik, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Good morning and see you next week. See you.